Good morning guys, good morning. Yan. Ngayon ganyan na yan. Yan ang tinatawag na bending or folding. Ganyan. That is already ready. Yan, ganyan. Okay. Ito pa, yan, gagawin niya na napakahaba na yan. Yan ang gagawin. Yan, basa eh. Basa. Ganito yan, i-bend yan, ganyan. I-bend yan. Diyan sa alambre. Okay. This is the situation. May magtatali pa rin. Ah? May magtatali. Wala. Dahil wala naman mga tundino yan eh. Hindi, meron iba eh. Ah, yung mga bata lang yan. Mga bata. Yun, makakuha pa yung bundok. Nag-i-snow. Yan. There is a snow.